एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है। शहजाद अकबर ने ये ट्वीट किया है, अहम खबर आपको दे रहे हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को इरसाल कर दिया गया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, ये बताएगा, कुछ ही दिन पहले इसी तरह की कुछ खबरें हमने नशर की थी जिस पर ये जवाब आया था शहजाद अकबर की जानिब से कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई चांस नहीं है कि उन्हें हटाया जाएगा या फिर इस्तीफ़ा देने का वो सोच रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्या तफसीलात हैं इसकी? देखिए, मेरे ज़राए ये बताते हैं कि ये इस्तीफ़ा दिया नहीं गया बल्कि इस्तीफ़ा मांगा गया है। कोई भी वजीर अपने वजारत से इस तरीके से या मुशीर इस्तीफ़ा नहीं देता। जब कारकर्दगी आपकी क्वेश्चन मार्क हो जाती है तो उसके बाद आला हुकाम की तरफ से ये कहा जाता है कि आप इस्तीफ़ा दें या आपको खुद इधर से फारिग कर दिया जाए, क्योंकि शहजाद अकबर साहब काफ़ी अरसे से एसोसिएटेड थे वज़ीर आज़म इमरान खान से और मुशीर दाखिला बराए एहतसाब भी थे। तो इस वजह से उन्होंने अभी अपने ट्वीट के जरिए इस चीज़ का इजहार किया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने 4 दिन पहले ये खबर दी थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो 3 साल के अंदर किया गया एहतसाब है और जो केसेस बनाए गए थे उस पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार वक्तन फ़वक्तन भी किया जा रहा था। और उस मीटिंग में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस चीज़ का इजहार किया था कि हम केसेस तो बना लेते हैं लेकिन मंतकी अंजाम पर चीज़ें नहीं पहुँचती। और 3 साल से नवाज शरीफ जब से गए हैं उनकी वापसी के हवाले से भी शहजाद अकबर साहब वो कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं डेवलप कर सके थे जिनकी ज़रूरत थी फौरी तौर पर। और जो केसेस बनाए गए थे वो भी केसेस बन जाते थे और बाद में जमानतें हो जाती थी और फिर उस पर अदालतों को कहा जाता था कि अदालतें जो हैं वो इसमें डिले कर रही हैं या अदालतें सही फैसला नहीं करें। तो ये मैंने खबर दी थी इस हवाले से कि जल्द इस हवाले से इंटरव्यूज भी किए गए हैं और जल्द ये फैसला किया जा सकता है कि शहजाद अकबर साहब को हटाया जा सकता है। लेकिन अब मेरे ज़राए बताते हैं कि शहजाद अकबर साहब से इस्तीफ़ा लिया गया है और उन्होंने ट्विटर के जरिए अपने इस इस्तीफे की तस्दीक की है। और उन्होंने उस दिन भी ये नदीम मलिक और समा के ऊपर भी ये चीज़ें चल रही थी, नदीम मलिक लाइव में भी उन्होंने ऑन एयर आके बात कही थी कि ना प्राइम मिनिस्टर में से नाराज़ है, ना मैं कहीं पे इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ और ना मैं इस्तीफ़ा दूंगा, काम जारी रखूंगा। उनके कुछ और करीबी ज़राए की तरफ से भी अजीब अजीब बातें इस खबर के बाद मुंसलिक की जा रही थी समा टीवी के हवाले से भी, लेकिन चूंकि हमारी खबर बिल्कुल ठीक थी और मैं उस पर उस दिन भी स्टैंड कर रहा था कि खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि शहजाद अकबर के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अब ये उनका ट्वीट सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं लेकिन वो एसोसिएट रहेंगे साथ। ये एक पैटर्न होता है इस्तीफ़ा देने का। माजी के अंदर भी इस तरह के इस्तीफे हमने देखे हैं कि जब भी इस्तीफे दिए जाते हैं तो ये लाइन जरूर लिखी जाती है कि मैं साथ एसोसिएट रहूंगा। क्योंकि शहजाद अकबर साहब के उस पार्टी में भी कोई ऐसा ओहदा नहीं है, सिर्फ वो मुशीर दाखिला बराए एहतसाब के तौर पर काम कर रहे थे। और अब उनका इस्तीफा जब सामने आ गया है तो अब ये एसोसिएट रहने वाली बात तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कोई नया अब्बास, आपसे ये जानेंगे, ज़ाहिर है पीटीआई की हुकूमत एहतसाब का नारा लेकर ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर इलेक्शन जीता भी, और उसके बाद शहजाद अकबर इस मामले में बहुत एक्टिव नजर आए। तो वजह यही बताई जा रही है कि वज़ीर आज़म इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। जो बात पीटीआई एहतसाब की करती रही ये वज़ीर आज़म को मुतमईन उस हवाले से नहीं कर सके। बिल्कुल, डेफिनेटली 3 साल से जब भी मैनिफेस्टो था तरीके इंसाफ का, एहतसाब का, और 3 साल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुसलसल इसके ऊपर फोकस करते रहे, अपनी तकारीर के अंदर भी करते रहे, बाकायदा बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट भी हुई। फालूदे वाले अकाउंट सामने आए, रेडी वालों के अकाउंट सामने आए, बहुत सारे ऐसे बेनामी अकाउंट सामने आए, ड्राइवरों के अकाउंट सामने, लेकिन उन अकाउंट से निकला कुछ भी नहीं। जिन जिन लोगों के खिलाफ केसेस बनाए गए उसमें आप देखें कि वो केसेस मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचे, जमानतें होती रही और अभी तक उनके कोई फैसले नहीं हो सके, बल्कि ऐसा लग रहा है कि लोग बरी होते जा रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात थे बहुत ज्यादा। लेकिन अब्बास क्यों मुतमईन नजर नहीं आई, वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों मुतमईन नजर नहीं आए? क्योंकि हमने ये देखा कि मुशीर दाखिला बराए एहतसाब जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उसके बाद बड़ी बड़ी उनके पास मनी ट्रेल्स होती थी, सबूत होते थे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एंकर पर्सन हैदर वहीद साहब मौजूद हैं। हैदर वहीद साहब, क्या कहेंगे? हटा दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, इस्तीफ़ा ले लिया है, ज़राए यही बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये आई थिंक ऑन द कार्ड्स भी था। हमने कुछ अरसे से यही सुन रहे थे कि खान साहब खासे नाला हैं कि ये केसेस खास शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और कल भी उन्होंने इस चीज़ का इंदिया दिया कि वो खासे अपसेट हैं इस हवाले से कि ये केसेस आगे तक नहीं बढ़ पाते
اور بقول ان کے تمام تر شواہد کے باوجود نہیں بڑھ پا رہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کافی آئی تھنک ڈیسپریٹ طریقے سے جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں تو کہوں گا کہ انگلیاں بھی اٹھائیں، اور اس طرح کی تو یہ بہت ایکسپیکٹڈ تھا کہ اتنے بڑے فیلئر کو جس کو وہ ٹی وی پہ آ کے جو ہے وہ شک کے بلیم جو ہے وہ عدلیہ اور دیگر جگہوں پہ بھی ڈال رہے ہیں، بٹ ظاہر ہے کہ جو ان کے اپنے حوالے سے رسپانسبل ہیں تو ملبہ ان پہ بھی گرنا تھا، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا میرے خیال سے. لیکن اب اس سے بدلے گا کیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. انہوں نے اب انڈرسکور ضرور کر دیا وزیر اعظم صاحب نے کہ ان کی پرائیورٹی اس وقت کیا ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب کو خاص کر جو ہے اپنے حوالے سے کتنا بڑا رائیول دیکھ رہے ہیں، تھریٹ دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایک دم سے اس طرح کا رائیول شہباز شریف ان کے لیے کیسے بنے. بالکل، اب یہ سوالات بھی پیدا ہو جائیں گے کہ اب احتساب کے عمل کی جانب مزید کیا سٹیپس اٹھانے والے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم. ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ 4 دن پہلے یہ میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم احتساب کے عمل پر غیر مطمئن ہے، جس کے بعد ڈینائی کر دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے، اور آج یہ استعفیٰ سامنے آ جاتا ہے. اس تمام تر معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا نواز شریف کو واپس لانے میں ناکامی اس کی مین وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن جی اس دن جب عباس شبیر ہمارے نمائندہ خصوصی انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی تو اس کے فوری بعد پہلے شہباز گل اور اس کے بعد خود شہزاد اکبر جو ہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور ایک طرح سے اس خبر کو کنٹراڈکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ شہزاد اکبر کی اپنی ہی جو اس وقت کی ٹویٹ تھی اس کے اندر یہ چیز موجود تھی جس میں وہ ایک طرح سے کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ہو احتساب برقرار رہے گا، کوئی جائے یا آئے احتساب رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک طرح سے تصدیق کر دی تھی، اور آج وہ بات جو ہے وہ پایا ثبوت کو پہنچ گئی ہے. آج انہوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا، جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ سما نے اسی دن یہ خبر دی تھی کہ ان کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا، اور وزیر اعظم چونکہ برہم تھے کہ اب تک جو احتساب جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ فلیگ شپ ایجنڈا تھا پی ٹی آئی کا، اور جس کے اوپر باقی ساری چیزوں کو وہ جو ان کی قومیاں کوتاہیاں تھیں ان کے بارے میں اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ شاید ہم احتساب کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن اس میں پریکٹیکلی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. خاص طور پہ جو پولیٹیکل عناصر کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اپنی الیکشن کمپین کے دوران یا اس سے پہلے کے معاملات میں بھی اور اس کے بعد میں وزیر اعظم بننے کے بعد بھی جن کے نام لے کے ان کو کہتے رہے کہ یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے، ان میں سے کسی ایک کے خلاف کوئی بھی ایک کیس جو ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچا، اور کوئی ایسی خاص ریکوری خاص طور پہ کہا جا سکتا نہیں ہو سکی سوائے اس کے کہ پاناما کیس میں جو کہ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے کا ایک کیس تھا. اس کیس میں نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو اور ان کے داماد کو جو ہے سزا ہوئی تھی، جبکہ ان کے بیٹوں کے خلاف بھی وہ کیس تھا، لیکن ایبسکانڈر ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف اس کی کارروائی ابھی تک پینڈنگ ہے. تو کوئی ایسی چیز شہزاد اکبر صاحب کے کریڈٹ پہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے کنفیوزنگ قسم کی مختلف پریس کانفرنسز کی، اس کے علاوہ کوئی اور خاص کام نہیں تھا. اور پھر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کام نیب نے کرنا ہے تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ احتساب کا مشیر مقرر کرنے کا جو ہے وہ جواز کیا ہے. نیشنل ایکسچیکر پہ ایک بندے کا برڈن جو ہے وہ کیوں بڑھایا جا رہا ہے اگر یہ سارے کا سارا لیکن کام. خالد عظیم صاحب پھر اس پر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے کیا، آگے پھر نیب اداروں نے اور عدالتوں نے کرنا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا اینکر پرسن عمران خان، ان سے بھی ہم بات کریں گے. عمران صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ، ہٹا دیا گیا ہے شہزاد اکبر کو، ان سے بھی بات کریں گے. خالد عظیم صاحب لیکن اگر ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں کہ اپوزیشن ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ شہزاد اکبر آ کے لمبی لمبی پریس کانفرنس کرتے ہیں، منی ٹریل دکھاتے ہیں، لیکن پھر عدالتیں اس چیز کو انڈورس نہیں کرتی، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ہٹایا جانا اپوزیشن کے اس موقف کو تگڑا کرتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں جی عدالتیں کیوں نہیں کرتی، جب آپ کوئی اسٹرانگ اپنا استغاثہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، اپنا کیس آپ اسٹرانگ بناتے ہیں، اور وہ کوئی پریس کانفرنس میں بات کرنا اور چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے پراسیکیوشن کا کیس بنانا ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کو شواہد جو ہے وہ ان سے اس چیز کو جو ہے وہ مضبوط بنانا ہوتا ہے. آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ذمہ داری بھی آپ پہ ہے کہ آپ اس کے شواہد سامنے لے کے آئیں. اور خالی یہی نہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ اگر براڈ شیٹ کا معاملہ دیکھا جائے اس میں شہزاد اکبر صاحب کا نام آیا تھا، لیکن اس بات کو گھما دیا گیا کہ اس میں انہوں نے جو نااہلی کا مظاہرہ کیا تھا. پھر اس کے علاوہ ایک بڑا کیس تھا جس میں
कि वहाँ से एक रिकवरी हुई थी और उस रिकवरी को भी बड़े मशकूक अंदाज में एक बड़े बिजनेस टाइकून से उस रिकवरी को भी इस अंदाज में ये कहा जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया गया और वो एक तरह से उस शख्स के अकाउंट ही में वो चीज़ चली गई। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी कोई जस्टिफिकेशन देना जो है वो मुश्किल था। फिर ये है कि मुशीर एहतसाब का ओहदा जो है उसकी जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर अंदाज में मेंशन होनी चाहिए। क्या वो उन सारे केसेस को बनाने बिल्कुल। अब सवाल ये है कि वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पर पूरी तरह से वो उतर पा रहे थे या नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन इमरान खान, उनसे भी बात कर लेते हैं। इमरान साहब, आज का जो डिसीजन है आपको क्या लगता है शहजाद अकबर की अब तक की कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें हटाया या फिर उनसे इस्तीफा लिया गया है या फिर जो उन्होंने इस्तीफा दिया है या फिर कोई और वजह हो सकती है? और जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या आप समझते हैं कि उसके मुताबिक वो अपना काम पूरी तरीके से कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, चंद चीज़ों में तो उन्होंने काम अच्छा किया है शहजाद अकबर साहब ने, लेकिन चंद जगहों पे उनके काम के ऊपर सवालात उठाए गए, मीडिया ने भी उठाए हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं उन्होंने भी सवालात उठाए थे। चंद दिन पहले जब हम लोगों ने ये खबर दी थी, इसी चैनल पर ब्रेक हुई थी कि शहजाद अकबर और इमरान खान साहब के बीच में अब बदमज़गी है और कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे, तो उसके ऊपर हुकूमती तर्जुमानों ने आकर तरदीद की थी और उन्होंने कहा था ये खबर गलत है। अभी जब उनसे हम राब्ता कर रहे हैं तो उनमें से कोई भी राब्ते पे नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये लोग बता सकते हैं कि पीछे की रीज़न क्या है, ये लिया गया है, देना पड़ा है और इसके पीछे रीजन क्या है। हम साफ़ी भी हम लोग ढूंढ लेंगे असल वजह, लेकिन ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं। शहजाद अकबर साहब के खिलाफ माजी में बहुत सारे लोगों ने इमरान खान साहब को बहुत सारी शिकायत लगाई थी। ठीक, उन्होंने बाज़ मामलात की शहजाद अकबर को बताए बगैर इंक्वायरी भी करवाई थी। माजी में कुछ मामलात में शहजाद अकबर साहब क्लियर हो गए थे इमरान साहब की इंक्वायरी में, इसकी वजह से वो ओहदे पर कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन लगातार बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बहुत सारी बातें इमरान खान साहब तक पहुंचा रहे थे। उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा था कि कुछ केसेस में ये बड़ी रफ्तार दिखाते हैं और कुछ केसेस के अंदर बहुत स्लो हो जाते हैं। अभी हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। स्पेसिफिक इसलिए नहीं कर सकते कि मलिक रियाद वाला